इस वीडियो में आप सीख सकते हैं अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करना मुकम्मल सेटिंग के साथ अपने मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड, आईफोन या फिर कंप्यूटर और लैपटॉप, क्योंकि दोनों में तरीका सेम है। इस वीडियो के अंदर मैंने हर ऑप्शन की डिटेल बहुत तफसील से बताई है और आपको समझाने के लिए मैंने इसका प्रिंट आउट भी निकाला है। YouTube पे वीडियो अपलोड करने से पहले आपके पास 4 चीज़ें होना लाजमी है। इससे ये है कि आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर 1, आपके पास वीडियो होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास पहले से टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास थंबनेल होना चाहिए। और नंबर 4, आपके पास टैग्स वगैरह पहले से लिखे होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अपलोड करने के लिए आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप चेक लगा देंगे डेस्कटॉप साइट पे। आप सर्च करेंगे यहाँ पे YouTube क्रिएटर स्टूडियो, जो फर्स्ट नंबर पे साइट आएगी, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप चैनल आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप वीडियो अपलोड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, अपलोड वीडियो। इसके बाद आपकी जो वीडियो है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आपकी वीडियो का जो भी टाइटल है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर आपने पहले से लिख के रखा हुआ है तो वहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ कुछ टाइटल वगैरह ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन, आपकी वीडियो में जो कुछ भी है उसको यहाँ पे आप शॉर्ट सा उसका रिव्यू दे देंगे या फिर यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आपने पहले से लिख के रखा हुआ है तो वहाँ से आप कॉपी करें या पेस्ट कर दें। अगर नहीं रखा हो तो आप इसको लिख लें। नेक्स्ट है हमारा थंबनेल, और थंबनेल आपके पास पहले से बना होना चाहिए। तो मेरे पास बना हुआ है, मैं यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ। आप यहाँ क्लिक करेंगे। थंबनेल हमारा अपडेट हो चुका है और उसके बाद है नेक्स्ट प्लेलिस्ट। अगर आपके चैनल पे कोई प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है और आप चाहते हैं कि ये वीडियोस लिस्ट में चली जाए, यहाँ से आप लिस्ट का नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडियंस। यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आप इसको यस करेंगे तो जो आपकी वीडियो है वो लिमिटेड हो जाएगी, जो उसकी रीच है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए आपने क्लिक करना है नो पे। और यहाँ पे भी ये है कि अगर आप यस करेंगे तो आपकी वीडियो लिमिटेड हो जाएगी। तो इसको आप नो पे चेक लगाएं। उसके बाद है ऑटोमेटिक चैप्टर। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसके अंदर सब टाइटल वगैरह लगे हुए हैं तो आप इस पर चेक लगा दें। अगर ना भी लगाएं तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि इससे होता ये है कि जो आपकी वीडियो होती है उसको यूट्यूब ऑटोमेटिक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उसको अलग अलग कर देता है। तो इस पर चेक लगाएं ना लगाएं, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टैग्स। आपको वीडियो में जो भी टैग्स वगैरह ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोशिश करेंगे पहले से लिख के रखें। अगर नहीं लिखे तो फिर वो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं 1-2 टैग ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने 2 टैग ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। आपकी वीडियो की जो भी लैंग्वेज है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस वीडियो की लैंग्वेज उर्दू है तो मैं यहाँ से उर्दू ले लेता हूँ। उसके सामने नेक्स्ट है कैप्शन सर्टिफिकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाएंगे। इसको आप नन रखें या फिर जो सेकंड वाला है वो आप ऑप्शन ले सकते हैं।
اور اگر آپ ریکارڈنگ ڈیٹ دینا چاہیں تو وہ آپ یہاں دے سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو کی لوکیشن دینا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے لائسنس۔ یہاں پہ آپ کو 2 لائسنس شو کرے گا، جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ اوپر والا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے سامنے 2 چیکس آئیں گے۔ جو فرسٹ والا ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ واٹس ایپ پہ کسی کو ویڈیو سینڈ کرتے ہیں یوٹیوب کی، تو وہ آٹومیٹک واٹس ایپ پہ ہی پلے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ پلے نہیں ہوگی، اور اس ویڈیو کے لیے ہمیں یوٹیوب پہ جانا پڑے گا۔ تو میں اس کو یہاں سے ان چیک کر دیتا ہوں اور اس پہ لگا رکھتے ہیں چیک۔ نیکسٹ ہے آپ کی ویڈیو کی کیٹیگری۔ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ کس کیٹیگری میں جاتی ہے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کافی ساری ہیں۔ میں یہاں سے لے لیتا ہوں ایسی ٹیمپریری طور پہ پیپل اینڈ بلاگس۔ نیکسٹ ہے ہمارا کامنٹس اینڈ ریٹنگ۔ یہاں سے آپ ویڈیو کے جو کمنٹس وغیرہ ہیں اس کو الاؤ کر سکتے ہیں، ڈسیبل کر سکتے ہیں، انیبل کر سکتے ہیں، یا پھر ہولڈ فار ریویو کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو فرسٹ پیج ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہے تو سیکنڈ نمبر پہ یہ والا پیج آئے گا، اور یہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو کی جو مونیٹائزیشن ہے اس بٹن سے آن کر دینی ہے۔ اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ۔ نیکسٹ ہے ہمارا ویڈیو ایلیمنٹس۔ یہاں پہ آپ کو 3 آپشن نظر آئیں گے۔ ان تینوں کے بارے میں آپ کو ایک الگ الگ ویڈیو ڈیٹیل سے بنا کے دوں گا۔ تو فرسٹ والے میں آپ سب ٹائٹل وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور سیکنڈ کے اندر آپ ایڈ اینڈ اسکرین، یعنی کہ جب آپ کی ویڈیو اینڈ ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کی دوسری ویڈیوز کے جو تھمبنیل وغیرہ آ جاتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور جو تھرڈ والا ہے ایڈ کارڈ، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو پلے ہوتی ہے تو رائٹ ہینڈ پہ اوپر ایک لنک آتا ہے اچانک سے اور چلا جاتا ہے، تو وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے ہمارا چیک۔ اگر آپ کی ویڈیو پہ کوئی کاپی رائٹ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ چیک کر کے یہاں پہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، وہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہے تو اس کا پیج تھوڑا الگ ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ کو چیک لگا کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے ہمارا ویزیبلٹی۔ آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ پبلک پہ چیک لگائیں گے، اس کے بعد آپ کر دیں گے پبلش۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔